ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିରେ ଥିବା ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମଦାସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଠରୁ କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେ ନିଜର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ମାଧ ସିଂହଙ୍କ ଜମିଦାରକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲେ, ତାର କାରଣଟି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମଧା ସିଂହ ଇଂରେଜଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାଧ ସିଂହଙ୍କ ଜମିଦାରକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇଂରେଜମାନେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟାଂଶର ଆଲୋଚନା। ଏହି ପାଠରୁ ବାଛି ବାଛି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ନିଜର ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପାଠ କଲେ ଦେହରେ ସିଂହନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ଉତ୍ତର? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାଧା ସିଂହ ଏମିତି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଇଂରେଜ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଖଜଣା ଦାଖଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ବି ଆଦିବାସୀ ବୀର ଯୁବକ ଇଂରେଜ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏଥିଲା ସୁଦୃଢ଼ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ମଧା ସିଂହଙ୍କ ଫାଶୀ ପରେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆସ ମେଳ କରିବା। ପାଠରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ବା ଉକ୍ତିକୁ ବାଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ଦଳରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଗାର ଟାଣି ମିଳାଅ। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ତାର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଘେସ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଘେସ ହେଇଯିବ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଘେସ ହେଇଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ। ଘେସ କ'ଣ? ଘେସ ହେଇଯିବ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ। ତାପରେ ମାଖଲ ସିଂ କ'ଣ? ମାଖଲ ସିଂ ହେଉଛି ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପରିଚାଳିତ। ନାରାୟଣ ସିଂହ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନାରାୟଣ ସିଂହ ହେଉଛି ମଧା ସିଂହଙ୍କ ଜାମାତା। ସିଂହଟା ଘାଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସିଂହଟା ଘାଟି ହେଇଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ନାଗପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ମଧ ସିଂହ କ'ଣ? ମଧ ସିଂହ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ମଧ ସିଂହ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ କେଉଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ପାଠରେ 1857 ମହାବିପ୍ଳବର ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମଧ ସିଂହଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟ ଘେସ ଜମିଦାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧା ସିଂହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖଜଣା ଆଦାୟ ସହ କରି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧ ସିଂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରଜାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଭୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ତୁଷ୍ଟ ସେଠ ଖଜଣା ଆଦାୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲାରୁ ମଧ ସିଂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଆକ୍ରୋଶ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧ ସିଂହ ମହାବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧ ସିଂହ ବଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୀଭୂତ କଲେ। ତାପରେ ଘେଁସ ଥିବା ବୁଢ଼ା ରାଜଗୁଡ଼ି ବରଗଛ ମୂଳ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ଧନୁତୀରା ବର୍ଚ୍ଛା, ତାପରେ ଢାଲ, ଖଣ୍ଡା, ମୁଦଗର, ଟପା ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ।
तापर नेक्स्ट देखिबा देख पिला माने इंग्रेज माने बहुत सुविधार सम्मुखीन हेले कहीं उत्तर हो पिला माने विप्लवी माने एकाठी होई संगठित भाव में एवं सुचिंतित रण कौशल प्रयोग कर इंग्रेज मानक ऊपर प्रबल आक्रमण कले। यही अतर्कित आक्रमण और महाविप्लवी मानक दृढ़ एकता जो इंग्रेज माने बहु असुविधार सम्मुखीन हेले। तापर 1 नंबर प्रश्न देख पिला माने मधा सिंह पुआ मानक इंग्रेज सरकार किपरि दंड देथिले। उत्तर हो देख पिला माने मधा सिंह पुआ मानक देशद्रोह विद्रोह अपराध रे दोषी साब्यस्त कर इंग्रेज सरकार कारादंड दंडित करथिले एवं परवर्ती समय सेमानक फांसी दंड दंडित करथिले। तापर नेक्स्ट देखिबा देख पिला माने भड़ी की भड़ी शब्द प्रयोग से भंडार खाद्य शस्य आनी प्रजा मानक बांटी थिले। एठारे खाद्य शस्य यही दुईटी शब्द मिसी खाद्य शस्य होइछि। आस एही पाठ थिबा एहीपरि केतेक जोड़ी शब्द को बाछि गोटे तालिका प्रस्तुत करिबा। ताहले यार उत्तर देख पिला माने जोड़ी शब्द कौन हो पिला माने खाद्य शस्य हो जिवो, तापरे शीत काकर हो जिवो, आबाल वृद्ध विनीता बनिता हो जिवो, राज्य जमीदार गंतिया हो जिवो, माटी पानी पवन हो जिवो, आउ आत्म बलिदान हो जिवो। तापर नेक्स्ट देखिबा तापर देख पिला माने शब्द मानकर कथा पुअर गोटे प्रतिशब्द पुत्र सेहीपरि निम्नलिखित शब्द मानक दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लिखिबा। जेपरि हमर निया कौन हो जिवो पिला माने निआर कौन हो प्रतिशब्द पिला माने अग्नि अनड़ तापरे मथा एठी माथा लिखाई छी ना हमर मथा हो जिवो म थरे कथा हला मथा हो जिवो। ताले मथा कौन हो पिला माने मस्तक मुंड राजा कौन हो नृपति बा भूपति पहाड़ कौन हो पर्वत गिरी तापर रक्त कौन हो पिला माने रुधिर बा लहू। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने देख पिला माने लिंग परिवर्तन करिबा मधा सिंहकर झियो छत्तीसगढ़ जमीदारंक पुओ को विवाह करथिले। एही वाक्यर झियर लिंग परिवर्तन कले पुओ हबो। सेहीपरि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर लिंग परिवर्तन करी लेख। ताहले उत्तर देख पिला माने माता किए जो पिला माने माता है माँ अच्छी नहीं कि माँ कौन हो माँ पिला माँ है आमर पिता। तापर वृद्ध कौन हो पिला माने वृद्धा, नारी कौन हो पिला माने पुरुष, विदेशी कौन हो पिला माने विदेशिनी। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने एठी किछि पहाड़ी दिए जाइछि एगुड़िकर उत्तर आमे माने लिखिबा। ताहले देखो उत्तर पहाड़ी रही कटक सहर जन्म हेले पाठ पढ़ी रोगी सेवा करिले कहिले रकत दिओरे दिओ देवी स्वाधीनता कहरे कह। यार उत्तर कौन हो पिला माने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तांकर जन्म कटकर ओडिया बजार होइतिला एवं तांकर प्रसिद्ध नारा थिला तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। तापर द्वितीय पहाड़ी कौन पिला माने द्वितीय पहाड़ी होची पुरी राजांकर राजगुरु आउ जनता चताई देले जनता राति रे विदेशी अथय बर गछे फांसी देले। ताले कौन हो पिला माने जय राजगुरु हो तार उत्तर पुरी राजा सेनापति और राजगुरु थिले जहां ब्रिटिश माने मेदिनीपुर रे एक बर गछरे फांसी देइथिले। तापरे 3 नंबर देख नंबर पहाड़ी देख पिला माने आमरी वीर से आम संबल मातृभूमि पाई प्राण आधार रखुथिले नहीं असुर गडे लुचि बुलुथिले बण पहाड़े। कौन हो पिला माने वीर सुरेंद्र हो यार उत्तर संबलपुर अंचल महान विप्लवी जी असुरगढ़ दुर्ग को निजर अस्थान करी ब्रिटिश विरोध में गरिला युद्ध करथिले। तापरे पहाड़ी नंबर 4 देख पिला माने केते गप उपन्यास पुणी इतिहास राजनीति साहित्यर समर्थ पुरुष दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिका प्रचारी साजिले आम साहित्य वर्तिका गाँ मजलिस आम झंकार प्रतिभा उच्चतर तांकर से राजनीति प्रभा। यार उत्तर कौन हो पिला माने यार उत्तर हो डॉक्टर हरेकृष्ण महताब कौन पाई ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री ब्रिटिश साहित्यिक प्रजातंत्र प्रतिष्ठाता एवं तांकर प्रसिद्ध स्तंभ थिला गाँ मजलिस। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने देख पिला माने पाठरू आगको तुम कथा क नंबर देख संबलपुर अंचल थिबा केते जण विप्लवी स्वाधीनता संग्रामी विषय सेन रे आलोचना कर। ताहले यार उत्तर देख पिला माने प्रथम पिला होची देख माधव सिंह से घेस जमीदार वीर विप्लवी थिले। वीर सुरेंद्र साइकिए संबलपुर आंदोलन नेता थिले। तापर माधव तांकर चारि पुओ आत्म बलिदान द्वारा इतिहास रची थिले। तापर ख नंबर देख पिला माने तापर ख नंबर देख तळे देइथिबा बिंदु मानकु आधार करी निजर माँ बा निजर अभिभावक सहित कथबार्ता हुओ। ताले सेमानक विषय गभीर भाव में जान जेपरि तांकर प्रिय रंग खाइबा पदार्थ गीत पिलादिन स्मरणीय कथा प्रिय स्थान आदि कौन कौन थिला ताहा जान।
ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଖୋଜିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ନ ଖୋଜି ପାରିଲ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି। ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ।